এই জায়গাটাতে আগে মানে এগুলা সাপের জায়গা ছিল, এখনো সাপ আছে এগুলাতে। কথা বলে এই বয়সে ছোট আছে। এখানে ইয়া করতো কুবা ধরো, কুবা কুবা না হাকিম ধরো না, তো তুই যদি জোরে পেছাবে তাহলে ঝাঁপাতো। হ্যাঁ, আরে বা ঝাঁপে চলে আসতো, শিয়াল খুব চালা। পুরো জাম। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बरनाली एक्सप्लोर इंडिया के इस नए ब्लॉग में। जो मेरा आज का ब्लॉग होने वाला है वो बहुत ही अलग और सोचने पर मजबूर कर देने वाला ब्लॉग है। आप सबको पता है कि मैं कालियागंज के एक छोटे से गांव निहालीपाड़ा में आई हुई हूँ और यहाँ पे मैं 3 डेज से स्टे कर रही हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताती हूँ कि इस गांव में जहाँ सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन यहाँ पे एक आदमी और एक इंसान ऐसे हैं जो आज भी बिना बिजली के यानी कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के घर पे रहते हैं। जब मैंने पहली बार सुना मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इस जमाने में, इस सेंचुरी में कोई इतना सिंपल और अलग तरीके से जी सकता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद उनके घर जाकर देखूं, समझूं कि वो किस वजह से ये जिंदगी चुन रहे हैं। रात होने के बाद हम लोग उनके घर की तरफ निकले। गांव की रात की शांति, हवा की हल्की सी आवाज और अंधेरे में उनके घर की वो मिट्टी की सुगंध, एक अजीब सा सुकून था, जैसे हम उनकी दुनिया में कदम रख रहे हो। आज रात को जब मैं डिनर कर रही थी तो तब ये दादू भी वहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने मुझे देखा और मुझे बोला कि कभी मेरे घर में भी आओ घूमने के लिए। तो जब मैंने उनके बारे में सुना और जाना तो मुझे लगा कि मुझे उनके घर जाना चाहिए और देखना चाहिए, और मैं रात को जाने का मौका छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं रात का एनवायरनमेंट देखना चाहती थी वहाँ का कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे लगता है। उनका घर बिल्कुल सादगी से भरा हुआ, कोई बल्ब नहीं, कोई स्विच नहीं, कोई वायर नहीं, सिर्फ एक दीपक की रोशनी और एक ऐसे आदमी का चेहरा जो कि इस जिंदगी में खुश नजर आता है। और एक चीज जाना मैंने उनके बारे में कि यहाँ पे इस गांव में हर कोई उनको सन्यासी के नाम से बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की है। जब तक मम्मी पापा थे उनके साथ रहते थे और उसके बाद अब अकेले ही रहते हैं। तो हर कोई बच्चे बूढ़े हर कोई उनको कोई सन्यासी काकू, कोई सन्यासी दादू, सन्यासी भैया या सन्यासी दादा, इस नाम से ही वो यहाँ पे गांव में जाने जाते हैं। अब हम दादू के घर आ चुके हैं तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा उनसे बात भी करते हैं और उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तुलसी का गाछ है तो लाइट दे तो তুই কুপি জ্বালাও না, কুপি জ্বালাও না। হ্যাঁ, কুপি আছে, কুপি আছে, কুপি আছে। पूरा तुलसी गाछ नहीं, रात का तोड़ के दिन का भी पूरा फूल, वहाँ पे देख फूल फूल কি বাবা এত ফুল! হ্যাঁ না, ফুল कितना बेल लगा हुआ है, देखो बेल से भरी বেল বেল बहुत अच्छा है इस गाछ का, বেল ভালো বেল আছে। কিন্তু আমরা যখনই আসি তখন এরকম মানে কাঁচা কাঁচা থাকে, পাকে না তখন। হ্যাঁ, সিঁড়ি ফল এগুলা একদম বড় বড় হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ বড় বড় মতো এই জানি वहाँ पर उधर रहते हैं। हाँ 2-3 रूम है और दिन में आकर घर दिखाऊंगी। फिर ये बाद में बनाया काकू ने, इसको बाउंड्री कर दिया, पूरा घेरा कर दिया बाउंड्री से। এই জায়গাটাতে আগে মানে এগুলা সাপের জায়গা ছিল, এখনো সাপ আছে এগুলাতে। তারপরে আমি এইদিকে আসলাম আর কি, ওই সাইডটা ছেড়ে দিই। ওইটা হলো নেহালিপাড়া, এটা হলো ডালিমগা।
टाइट है এটা ডালিম গাছ। এরকম নাকি হ্যাঁ এটা ডালিম গাছ। এই ও রাস্তা বর্ডার হ্যাঁ, রাস্তাটাই গোটা। এটা ডালিম গাছ। তুমি ডালিঙ্গা চলে এসছো নিহালি পাড়াতে। হ্যাঁ নেহালি পাড়া আছে ডালিম গাছ। শুধু খালি ভোটটা আমার নেহালি পাড়া আছে, বাকি সব ডালিম গাছ খাও। এই ডালিম গাছ। তোমার ভয় লাগে না অন্ধকারের মধ্যে যে? হ্যাঁ কিসের ভয়? ভয় আর ভয় থাকলেই ভয়। আর এই মা আর বাবা আর আমি থাকতাম। বাবা ছিল ফটো দেখাইতাম। তুমি রান্নাঘর? চোখে কি মারে এটা এই তো এই যে বাবা, এটা বাবা জোয়ান বয়সে ভাগবত করতে। বাবা এই বয়সে ভক্তের বাড়ি ঘুরত। এই বয়সে ভক্তের বাড়ি ঘুরত। মাটির মানুষ বাবা গোসাই, শ্রীমৎ স্বামী ধৈর্যানন্দ গোস্বামী, পুঁথিটাতেই বিষয় লেখা আছে। এই যে জন্ম 14/5/2000, 14/5/2021 মৃত্যু, জন্ম 3/2/1925। প্রতিটাতে প্রতি বিষয় লেখা আছে। এটা বাবা মা, এটা ফটোটা নষ্ট হয়ে গেছে। বাবা এইটাই প্রথম অসুখ, ব্রেন। এটা ভক্তের বাড়িতে এই ফটো। আরো কাঁচা বয়সের ভাগবত পাঠ বাবা। এটা মা। এই বয়সে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছিল পার্লামেন্ট হাউসে। মায়ের ছবি। পার্লামেন্ট হাউসে? হ্যাঁ হ্যাঁ, দিল্লি পার্লামেন্ট হাউসে গেছিল। হ্যাঁ ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। ইন্দিরা গান্ধী তখন নিচের তলায় নামে দিয়েছে। তো গল্প সল্প করে, কারণ পুলিশ আছে যাবার সময়। হ্যাঁ গেছিল কেন? দেখা করবে। তখন তো খোলা ওপেন ব্যাপার ছিল। তো মা অল ইন্ডিয়া ঘাটিছে। যেসব মহিলা নয়, এর চেহারাটাও তখন নাড়ে চড়ে দেখা ভালো করে লক্ষ্য করো। লক্ষ্য করো মায়ের জীবনীটা পড়ে বলছি। নাম পড়েছিল গান্ধীপুরি। নাম করেছিল তো সবাই দিয়েছিল গান্ধীপুরি। এই হলো প্রথম অসুখ। দ্বিতীয়, এটা আমার ছোট ভাই এর ছোট ভাই ছেলের বউ। এই যে শিখা নিতাইয়ের বউ। নিতাইয়ের বউ ওষুধ খায়, ওষুধ তাকে ধরে আছে। এটা অফিসিয়াল ছবি। এটা হলো মৃত্যু। এই যে তুলসী পাতা দেওয়া, আর এটা সমাধিতে আছে। এটা মাটির নিচে আছে। मैंने ऐसे ही रख दिया है ऐसे जैसे मैंने जैसे जिस पोजीशन এই যে সমাধিটা আছে, সমাধির মাটির নিচে আছে। ऐसे ही रख दिया। বসিয়ে রাখা হয়েছে। দেখেছি আমি ওগুলো সব। কোনার্ক প্লেসে ওই গাড়িগুলো থাকে, গাড়িগুলো আটকায়। তো ওখান থেকে তখন ও নিজে পার্লামেন্ট হাউসে চলে গেছে। তো পুলিশ বলছে আর কি, মা কিন্তু লেখাপড়া জানতো না, তো হিন্দি তো জানি না।
তো পুলিশ বলছে এই কাহা যাতা যে আমি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করবো। তখন তো বাংলায় তো যারা বডিগার্ড হয়, প্রহরী হয়, যা করে বাংলায়, তো ও সিপাহী হয়, তো বুঝতে পারে, তো যাইতে যাও যাই দিচ্ছে। এই করতে করতে আর গল্প সল্প হয়েছে, গল্প সল্প হওয়ার পরে দেখছে ইন্দিরা গান্ধী, এটা শেষ বাবার ছবি, স্বাধীনভাবে তখন নামাই দিচ্ছে। আর ও কিন্তু খুঁজতে লাগছে যে আমি মেয়েটাকে তো হারাইলাম। তো তারপর দেখছো ইন্দিরা গান্ধী আর ওই একই সঙ্গে আছে নিচে কথা বলছে, কথা বলে তখন ঘর ভেঙে এসছে এই বয়সে। যেমন তখন মানুষকে পড়াওয়া করে না এরকম মহিলা। शियाल है। শিয়াল মানে কি আমাদের उस दिन तुम लोग খাটাস- महबूदा के घर गए थे, इनका अंधेरा हो गया बहुत शियाल। এইগুলা তো- आवाज কত আওয়াজ, বাপ রে বাপ। मेरे को बोलते ये शियाल था के बड़ा बड़ा बाबा। এইগুলাতে শুধু শিয়াল আছে। কুকুরের সাথে বা শিয়ালের ना সাথে शियाल तो मैंने वो खबड़ा के खा लेता है ना, मैंने वो तो खतरनाक है। খাবড়া কি খাওয়ালে जब চৈতালি কি না খেয়ে নেয় খাবড়াকে। शांत हो अभी चुप মানে কি মানে এগুলা শিয়াল আগেকার থেকে এরকম অনেক বড় শিয়াল এখন বড় বড় শিয়াল। বড় বড় হ্যাঁ, মানুষকে ঘাস করে দিচ্ছে। তাহলে তুমি দরজা বন্ধ করে রেখো। না মেঘনু থাকে খোলাটা, আমি ঢুকে নাই আজ পর্যন্ত। না বন্ধ করে দাও, হতে পারে আমাদের গন্ধ পেয়ে ঢুকে যেতে পারে। আমরা কোন কাম আগে গাবে দেখো। এগুলাতে আমাদের ঢুকে ঢুকে আছে তো যেখানে সেখানে থাকে ওরা। শিয়াল খুব চালাক, হ্যাঁ যেখানে সেখানে ঢুকে থাকবে, আর যখন তুমি হাঁস ছাগল কিছু পাবে হ্যাঁ। ওরা খুব করে নিয়ে তোর। ও শিয়াল কি খায় খায় তো বলে না বলে খায় সবই খায়। শিয়াল তো খাওয়ানোর লোক আছে, যা কোনো বলে যে শিয়াল খাওয়া মানুষ। না না হ্যাঁ, ছাওয়ালটা হ্যাঁ, খায়, হায় বাপ, খায়। শিয়াল তো বাবা, দুর্দান্ত। ঘাস ফাস খায় হ্যাঁ, তো, সবই ঘাস খায়, ফাস হ্যাঁ। সব খায়। হ্যাঁ, সব খাই যে খেতে তো আসে। এখনকার শিয়াল তো আরো বড় বড়, আরো ডেঞ্জারে। গলা ধরবে ছাগল একেবারে রক্ত চুষে খায় নিবে, গোটা ছাগল থেকে যায়। আর মাংস তো খাইতে পারে না, আর ওই রক্তটা খায়। আর যে রক্ত খায় তো রাগ বেশি হবে হুম ওই জীবে। ওই তো উলফ। হ্যাঁ, ওই জীবের রাগ বেশি হবে, মানুষের ক্ষতি করতে খুব। আমি একবার এইদিকেই ধান কাটে রেখেছি, গেছি, দেখতেছি আমি শিয়াল আমার জমিতেই আছে, দুইটা শিয়াল যাচ্ছি যাচ্ছি যাচ্ছি, যখন কাছাকাছি পড়ে গেছি এইরকম আর কি, এইরকম কাছাকাছি, তখন দেখতেছি তো এগুলো তো শিয়াল নয়, আরে বাবা, এটা তো নেকড়ে। ও বাবা, নেকড়ে বাঘ। আর নেকড়ে কিন্তু দুই রকম আছে, হ্যাঁ একটা আছে শিটশিটা ছোট ছোট, হুম আর একটা আছে কুকুর টাইপের। হুম তো ওই কুকুর টাইপের নেকড়েগুলো, ওটা ডেঞ্জারাস। না না শিটশিটাটা एक बज के ডেঞ্জারাস দুইটাই, কিন্তু দেখি যে ওই মাঝামাঝি থাকে শিয়াল দুজনে। তো আমি কম্বল ধরে গেছি, এখানে অনুষ্ঠান চলছে, এই যে প্যান্ডেল অনুষ্ঠান রাস, এইরকম পালাইলো না, আমার ভয়ে একেবারে মানে দেখছি শিয়াল খুব চালাক, হ্যাঁ যদি আমি পিছাই ও আগে আসবে, হ্যাঁ দেখেছি এবার খুব এগিয়ে চালাক শিয়াল। আর তারপরে খুব পরে ওই যে মাটি যেটা শিয়াল, ও একটু মাথাটা নিচে করলো, তখন আমি একটু পিছিয়ে দেখতে 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 ওখান থেকে আছে দাঁড়ায়, তো সরে না। ওই তুমি যদি জোরে পেছাবে তাহলে ঝাঁপাতো। হ্যাঁ, আরে বা ঝাঁপে চলে আসতে, শিয়াল খুব চালাক। পুরো জাম্প করতে পারে তো, হ্যাঁ, পুরো জাম্প করতে পারে। খুব চালাক শিয়াল। আর এই যে অন্ধকারের মধ্যে দুটো চোখ জল জল করে, হ্যাঁ হ্যাঁ, শাইন করে। ওদের চোখের জ্যোতি। সাংঘাতিক চোখ জল জল করে ওদের। ভয় লাগাতে পুরো ভয় রেখে দেবে, ভয় লাগিয়ে দেবে তোমাকে। যায় না না না, এটা অন্য কিছু। ইঁদুর কেন হবে? প্রচুর হচ্ছে আমি জানি না না না, মাই গড ব্যাঙ উপরে ওঠে নাকি? সাপ তো এত দূর কাছে আসতে পারবে না। মাই গড কি হচ্ছে সাপে শক্ত যায়, ডাল না হলে তো এটা নড়ছে তো পাখিটা কি হতে পারে? না পাখি তো বলা নেই। পেঁচাও হতে পারে, পেঁচা। ধরে গেল আছে না ধরে যাবে না।
वो तो मैंने चिकन डाले आते नहीं। तुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा जिनको रहना है। तो भागेगी अभी। नहीं बोले Let's go, ma, let's go. ना गाछ पर लगा के रखा है नहीं पाऊंगा। वही तो यहाँ पर वो प्यारा गाछ था। আগে তো এই জায়গাতে আরো দু একটা গাছ ছিল। এখন আরো পড়ছে আরো নিচে নিচে নেমে গেছে। नीचे नेमे गए चलो अपन नीचे देख না না ওই এই গাছটা দিয়ে উঠে উপরে আর এই গাছটার উপরে डेंजरस ওই যে উপরে উঠে যায় वेरी स्मॉल क्रिएचर्स आर ফুলের গাছ দিয়ে ফুলের গাছে যায়। क्या 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 पेट डॉग होता है वैसे पेट स्नेक स्नेक अच्छा बात करो पालतू पालतू ঘরেই থাকে ভয় লাগছে না বাবা? চলো তোমরা এখানেই থাকো আজকে রাতে কেন কি তোমার বাবা এখন এরকম জায়গায় বসে আছে মানুষ আছে এখানেই থাকে। ওই যে মাঝে মাঝে কুকুর আশপাশেই থাকে আশপাশেই থাকে। ওই যে কুকুরের ডাক দেয় তখন মানে বেরোয় হ্যাঁ কুকুরের ডাক দিলে আবার ওরাও আওয়াজ দেয়। হ্যাঁ এই ঝুপসি উপসি যেগুলাতে আছে इन दादू के जो रिलेटिव्स लोग हैं उन लोगों ने काफी बार इनके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगवाने की कोशिश की, लेकिन वो जितने बार इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगवाते हैं वो उतनी बार वहां से कटवा देते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इस मॉडर्न दुनिया में जहाँ हम मोबाइल चार्जिंग को लेकर भी टेंशन में रहते हैं, वहाँ कोई ऐसा भी है जो अंधेरे में अपना सुकून ढूंढ लेता है। ऐसे भी लोग तो खोलेंगे नहीं आज का ये ब्लॉग सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि जिंदगी हर किसी की अलग होती है और हर इंसान अपनी दुनिया में अपनी खुशी ढूंढ लेता है, चाहे वो बिजली की रोशनी हो या एक छोटे से दिए की लौ। मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं पाई और मुझे लगा नहीं कि मैं इस वीडियो में और कुछ अलग कुछ ऐड करूं, क्योंकि मुझे इनका लाइफ इतना अच्छा लगा और ये इतने सुंदर तरीके से सब कुछ दिखा रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये मुझे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने अपने इस ब्लॉग में बस उनका ही और उनके बारे में ही दिखाने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो मेरे ब्लॉग्स और मेरे वीडियोस अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा मेरे साथ और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग के इंडिया के और भी ऐसे विलेजेस में जाकर लोगों से मिलने का, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का और आप लोगों तक पहुंचाने का। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए वीडियोस के साथ और नए एक्सपीरियंस के साथ।